and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. It's to live inside of you. He wants to change your life for your good. When you connect to God, the supernatural becomes natural. The favor of God. When everybody thinks it's finished for you, God has just begun for you. When everybody thinks you're going down, you begin to rise up. The favor of God, that's what God will do for you. All you need to do is keep your eyes fixed on God. Well, the title of my message today is Amazing Grace. Okay, now before I begin, let me start by asking you a question. Okay, I want to test your IQ. हांव तुमकां आतां कितें प्रश्न विचारतलें, तुमी म्हाका जवाब दिया. म्हाका कळोंक जाय तुमी कितली शाणी पळय ती. ओके ओके, पयलें म्हणल्यार म्हाका हांव विचारता, आतां आमी आतां ऑफरींग बॅग दिल्या. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट टायथींग, ओके, एंड आयदर गिवींग, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. द टायटल ऑफ माय मेसेज इज अमेझींग ग्रेस. पयलें म्हणल्यार आतां जे कोणा कडेन पर्स आहा, वॉलेट आहा आनी तुमचे बॉल्सान पयशे आहा, कितलीं जाणां हिंगा जाणां तुमचे पर्सान, बॅगान, बॉल्सान पयशे आहा? कितलीं जाणां जाणां? कम ऑन, आय वॉन्ट टू सी हँड. हाऊ मेनी ऑफ यू नो दॅट यू हॅव मनी इन युअर वॉलेट, पर्स? ओके, व्हेरी गुड, यू आर डुईंग वेल. ओके, लेट्स गो टू द हायर लेवल. हाऊ मेनी ऑफ यू नो, I don't want to know the amount, okay? I don't want to know the amount. How many of you know how much or exact amount you have? Exact, huh? How many of you know? Okay, we have, how many hands up? How many of you know that exact amount of money you have? Okay, we have around 5 hands going up. Okay, so still I want to, again, okay, so 5 hands are up, they know exact amount of money that they have in their wallet. Now this question goes to you 5 guys, okay? How much of money of you have with you right now, in your bank right now, in your office right now, at home right now? Come on, there's going to be a special prize. Fight for it. Anyone? Anyone going for it? Oh, next week. No. Not possible. The prize won't be available. Even if you tell me, you won't get the prize. So you don't know. Okay? Now today I want to speak on, that we born again Christians, sometimes we don't know what we have. आमी जायते पावट आमी म्हणटा आमी जेजूक मानता, आनी जेजून आमकां कितें दिलेलें आहा न्हू, आमकां तें खबर ना. कितले गिरेस्त काय देवान दिला आमकां तें खबर ना. कितें जालें फाटीं जाणा तुमी जाणा, हांव पुना वयतां आनी गोंयां येता, हांव ट्रॅवल कोत्ता आनी हांव बाजार कोत्ता थिंगा आनी बाजार कोत्ता हिंगा. आनी जेन्ना हिंगा बाजार कोत्ता थिंगा 20 दीस रावता आनी येता, म्हाका खबर ना कितें आसता म्हूण कबटान. तो हांव मिरसांगाचें पिठा काडटालें आनी तो डबो काबार जालो. सो हांवें म्हाजी कबट उक्ती केली, पळोवपाक मिरसांगाचें पिठो आहा जालें. उक्तें कोत्ताना म्हाका छोले मसाला मेळ्ळो, 1 पॅकेट एव्हरेस्टाचो. आनीक सोदता दुसरो मेळ्ळो, आनीक सोदता तिसरो मेळ्ळो, 3 पॅकेट. आनी म्हाका खबरूच ना म्हाका छोले बस 3 आहले. तोय आमचें जिवीत जाता क्रिस्तांव जिवितान. आमकां कितें आहा न्हू आमकाडे, देवान जें आमकां कितें दिलां तें आमकां खबरूच ना. आनी जेन्ना आमकां खबर ना तें दॅट फिलींग तुका खबर ना तूं कहें जियेता. आतां तूं शॉपिंगेक वयता, इमॅजीन यू आर गोईंग फॉर अ शॉपिंग. कितले जाण हिंगा विंडो शॉपिंग कोत्ता? घेवपाक वचना पूण पळोवपाक वयता, रायट? आमकां जेन्ना आमी दिसता आमकां कितें मातशें डिप्रेस जाता, कितें जाता, पळोवया
कितें एक न्यू शॉप उक्तें केलां आमी वयता पळोवपाक आनी बेश्टे वयता ओके आमचे कडेन बॅगान आमी कितले पयशे आमी पळयना जेन्ना आमी थिंगा वयता न्हू एक बरो टॉप दिसती पडलो आनी तुका दिसता घेवया कितें ohलो पुतून मेवचो ना आं आनी जेन्ना तूं घेता न्हू आनी ती सेल्स गर्ल म्हणटा मॅडम दीस फिट्स यू प्लीज टेक आनी तुका घेवंक जाय बट समटायम यू आर इन अ डायलमा जाता पयशे म्हाका कडेन हा की ना तेजे उचीर पयशे मेजपाक जाता तुमकां फिलींग जाता म्हाका कडेन हा की ना आनी तोहें आमचें जिवीत जाता देवान आमकां कितें दिलां आनी जेन्ना आमी सिट्युएशनान आसता एक त्रासांतलें आमकां खबर ना आमचे कडेन कितें हा आनी कशें आमी फेस करूंक जाय आनी दॅट्स वॉट आय एम गोईंग टू टॉक अबाउट इज ग्रेस देवान आमकां कृपा दिला सगळीं जाणा न्हू आमकां देवान कृपा दिला म्हणून आमी कांतारां म्हणटा बायबल आनी हें तुमी आयकलां आसतलें दॅट गॉड हॅज गिवन अस ग्रेस पूण न्हू आयज हांव हें 30 मिनटां उलयतलें हिंगा आनी जायत गोडी जायते जाणांक तुमकां जेंबा पडत फरें द एनिमी कम्स नॉट फॉर यू नॉट टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड आनी तुमकां हांव कितें सांगता सारकी ग्रीक जायत आनी हिब्रू जायत आनी सोजमना जायत बट आय वॉन्ट यू टू गो आउट फ्रॉम दीस प्लेस knowing that grace which God gives us is amazing. You know what is the simple definition of amazing? It is really good. It's like jaw-dropping. It's amazing. आणि जायते जाण आमकां खबर ना आमकां देवान दिला this grace is amazing. आता ग्रेस म्हणजे कितें कृपा म्हणजे कितें आतां सिंपल डेफिनेशन तुमी गूगल करीत जाल्यार आनी बायबलार पळयत जाल्यार थिंगा म्हणटा अनमेरिटेड फेवर म्हणजे तुका फावो नाहलेली फेवर देव दिता आमकां आतां तुमी जाणा जेन्ना तूं चोरी कोत्ता तें चोरलां कितें जालें तुका प्रिजर्वान 1 वर्साक घालता रायट तूं कोणाक जिवे मारता 10 वर्सां प्रिजनान तूं कोणाक रेप कोत्ता 5 वर्सां जेलीन कित्याक तूं कितें कोत्ता तुका फारीकपण मेवता आनी जेन्ना आमी पातक कोत्ता आमकां फारीकपण हा मोरण हें आमकां फावो पूण जेजू क्रिस्त कुर्सांत मेलो आनी तेणें कृपा दिली आमकां मोल्ल्यांतल्यान जिवे करपाक आनी स्वर्ग दिवपाक इफ यू रीड इन एफिशियन्स चॅप्टर 2 verses 8 it says for by grace you have been saved through faith and this is not your own doing it is the gift of God तो आमी कोही साल्वा जाल्या मागणें करून देवान आमकां मोन्नांतल्यान जिवीत कहें केलां जाणा तूं बिकॉज ऑफ हीज ग्रेस आमी कितें आमकां स्वर्गार वचपाक टू हॅव साल्वेशन आमी कितें कोत्तेली आनी आमकां मेवतलें म्हणना आमी फकत भावाट धरूंक जाय आमी वय म्हणल्या वॉट वी डीड आमचे पाट आमी कितें केलां जेजूक वय म्हणला वी हॅव बिलीव्ड हिंगा आमी जे कोण जेजूक सोत मानता इफ यू आर बॉर्न अगेन वॉट यू हॅव डन इज यू हॅव सेड येस टू जीसस and everything he has done so because of his grace you and I are saved from death and he has brought us to life okay now ye amka devache dene now the grace of God the best grace best definition I can give you is it is the power to do the things that you cannot do with ease ata जेन्ना आमी साल्वाव जाता ओके कितें जाता आमी संवसार जिवितान आहले वायट कोत्ताले आनी जेन्ना आमकां जेजू मेवलो आमी वय म्हणलें जेजू तुजे आमी पाटलाव कोत्ता सो वी आर कम इन टू द न्यू लायफ कितें जाता कितें आमचो आत्मो यू नो मॅन इज अ स्पिरीट हू हॅज अ सोल एंड लिव्स इन अ बॉडी मनीस आत्मो तेका प्राण हा आनी तो कुडीन जियेता जेन्ना आमी बॉर्न अगेन जाता आमचो आत्मो ने जाता पूण आमचे प्राण ते चेंज जावंक टायम लागता आमी चेंज जाता आमचे मोग चेंज जावपाक आमचे चिंतप चेंज जावपाक आमचे काळीज चेंज जावपाक टायम लागता आनी आमची ती कूड आसता आनी झूज आसता आतां टू लिव जेन्ना आमी क्रिस्तान जिवितान भितर येता आमचें न्हू लायफस्टायल दुसरें आसता हाव मेनी ऑफ यू अग्री दॅट आमी पयलीं कितें कोत्तालें तें आतां करूंक जाता आमकां ना आमकां एक मॅन्युअल दिता देव मॅन्युअल जावन हा वो हें पळोवन आमी आमचें जिवीत चलोवपाचें कितें आमी आदलें कोत्तालें तें करूंक जायना करेक्ट
करूंक जाता ना. आतां कितलीं जाण स्वत मानता ऑर यू कॅन से येस टू इट की क्रिस्तांव जिवीत जियेवपाक डिफिकल्ट म्हणून. Nobody? Others are all, my God, this message is not for you. I am like, God help me. Help me. No, don't you feel that? I am like, God, I cannot do. You know what? I was sitting there, Havana. I'm saying, God, I don't want to go to on the stage. Help me, help me, help me, help me. No, don't you feel that? To live a Christian life is difficult. But we have the grace of God. Amen. Jenna amka Jesus, God is so good. He's so smart. He's so good. God does not only save us and give us a new life, but He gives the tools to live a victorious life. For me, my concern is, when I see people who live a defeated life. आमी जायते क्रिस्तांव हा जेजूक स्वत मानती. वी स्पीक द गिफ्ट ऑफ टंग. वी कोट स्क्रिप्चर्स. आमी 10 वर्सां 20 वर्सां क्रिस्तांव जालेली हा. जेजूक बिलिवर्स म्हणटा आमी. पूण जाणा कितें जाता? आमी हाल्लेली जिवीत जियेता. जेन्ना त्रास येता न्हू आमकां खबर ना कितें करपाक. आतां समज हांवें म्हाज्या चेडवाक सांगलें घरान सगळें साफ कर, चाकाचाक कर म्हणून. पूण हांव ताका झाडू दिना, डस्टपॅन दिना, मॉप दिना, डिटर्जंट दिना. कशें साफ करतलें? जातलें चकाचक? ना, तें कशें करतलें? हांवें कितें दिवंक जाय न्हू वस्तू. सो जेन्ना जेजू म्हणटा, इट सेज इन 1 Peter or 2 Peter, it says, be holy as I am holy. जेन्ना आमी आमचे संवसारी जिवितल्यान देवाचे जिवितान येता, आमकां तेजो स्टँडर्ड, आमकां एकूच एग्जाम्पल हा, एकूच गुड एग्जाम्पल हा जेजू. तेका आमी फॉलो करूंक जाय आनी वचोंक जाय. सो जेन्ना आमकां हें जिवीत जिवपाक, क्रिस्तांव जिवीत जिवपाक, ती बी होली, बी परफेक्ट, व्हेरी डिफिकल्ट न्हू आमकां करपाक. डोंट यू फील? आतां कोणें तुका दुखयला, वायट केला, आमी कितें करूंक जाय? बोगसूंक जाय. जाता आमकां करपाक? तुजें कूड कितें म्हणटा? तुजें प्राण कितें म्हणटा? हांव कोच्चेच ना. रायट? केन्ना केन्ना तुजो घोव कितें सांगता आनी तुका येता उलोवपाक, पूण तें तोंड दांपून आवय, दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट ना. यू फील लायक टॉकिंग एंड गॉड इज सेइंग शट योर माउथ, पीस 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 पीस. Sometimes you want to pray and your flesh is saying, go to sleep man, put off the alarm. Right? That is the thing. Amka zaina kurpak. Kenna sometimes we have, our parents who are bedridden. Kona atunar ha 2 महिने झाले, 6 महिने झाले आणि ते त्यांचे काम करपाक आमकाडे जायना. And we live defeated life. But I am here to tell you that the grace of God, देवाची कृपा, and sometimes कितें जाणा आमी कितें कोत्ता, we are trying, we are struggling आणि आमी defeated life जियेता. But I am to tell you that we have, you know what it is power म्हणजे कितें जाणा तूं? ती एबिलिटी देव दिता जे तुका करूंक जायना ते करपाक without struggling, without striving, with ease. Okay, now let's look into 2 Corinthians 2:14. It says, but thanks be to God who in Christ always, come on, somebody say always. Look to your partner and say always. It's not sometimes, but always leads us in triumphal procession. God's desire for us that we always triumph. देवाक सदां खुशी हा आमी जिवितान हारलेली जावपाचें न्हू, पूण जिखलेली. God created you not to be a loser. कितली जाण तुमची आतां हांव स्वत मानता की सगळीं जाण जायत, सगळीं न्हू, थोडी जाण, or most of them are going through a difficult moment. Is it true? You are facing a mountain in your life or giant in your life. Now, how many of you in your situation that you can say that you are victorious, that you're facing it with victorious, that you are not living a defeated life?
कितली जाण सांगूंक जाता की देख तूं परिस्थितीन पासार जाता तुका सांगूंक जाता सारकें विथ कॉन्फिडन्स की आय एम फेसींग इट विक्टोरियसली. कॅन यू से दॅट? बट यू नो मोस्ट ऑफ देम चड करून न्हू आमी क्रिस्तांव जिवितान आमी म्हणटा जायना. तुमी वोकॅबलरी आयकला? म्हाका कडेन जायना, चुचुरें दिसता म्हाजें, हें जावचेंच ना. करेक्ट? कोण हातूनार हा? 1 वर्स जालें म्हाका कडेन जायना करपाक. फॉर ए सिस्टर म्हाका तें जायना, तें करूंक सकाळचें सांजेचें करूंक जायना. गाडी चोलय गो ना जायना म्हाका कडेन. 2 व्हिलर जाता, 4 व्हिलर जायना, भिरांत दिसता. हां, नाव दीस वॉट यू आर सेईंग इज द फॅक्ट. हांव म्हणना जेन्ना आमी म्हणटा म्हाका कडेन जायना, म्हाका हांव कोच्चें ना, कितें जाता, हांव कांसार जाल्या, दीस इज द रियलिटी. इट इज द फॅक्ट. बट यू नो वॉट इज द ट्रूथ? You know what is the truth? We can do it. Why? Because we have amazing grace. ती पदवी देवान आमकां दिला, आमकां करूंक जाता. यू नो जेन आमी सोदां आमी सिट्युएशनान येता न्हू आमी म्हणटा आमकां कडेन जायना. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज यू नो जेन्ना म्हाका देवान ट्विन्स दिलेली पळय ती. जाणा तूं, दीस इज नाव 10 years बॅक. माय डॉटर्स आर 11 years old. जेन्ना न्हू म्हाका कळलें सेकंड प्रेग्नन्सीक हांवें जेन्ना सोनोग्राफी केलें न्हू, दोतोरान सांगलें म्हाका तुका ट्विन्स जावपाची आहा. आनी म्हाजें एक्सप्रेशन आहलें नायदर हॅप्पी नायदर सॅड. आय वॉज लायक थोटोकलेलें. आनी पयली खबर हांवें सांगलें मायकलाक जावन म्हाज्या मामीक सांगलें. आनी म्हाज्या मामीचें एक्सप्रेशन कितें आहलें जाणा तूं? तूं कहें कोत्तेलें, रायट? हाव वील यू डू? बिकॉज चेडो आहलो 2 वर्साचो. ही वॉज ऑल्सो टायनी टॉट. तूं कहें कोत्तेलें. आनी तशेंच कितें जाता आमी जेन्ना हें नॅगेटीव आयकता न्हू आमी घेता म्हाका कडेन जावचें ना. ओके, डिलिव्हरी जाली, हेल्पूय ना, चेडो आहा, हें आहा. आनी केन्ना केन्ना मायकल मिनिस्ट्रीक आंध्रा वयतालो 15 दीस 10 दीस ना, रुमान आसतालें हांव. हें तिगांक सांगपाक I was feeling lost. And I can tell you here very ashamedly that I wasted my life living defeated life. जाणा तूं, हें करपाक म्हाका I used to pray in the gift of tongue. I used to read the Bible. Okay, I was a giver. I did everything, but I didn't know I had amazing grace. That हें भुरग्यांक आमी केन्ना कितें त्रास जाता न्हू आमकां पयलेंच येता म्हाका करूंक जायना म्हणटा आमी. आनी कितें जाता देवाक आमी शिणटा. आनी हांवें देवाक शिणलेलें. हांवें म्हणलें तुवें म्हाका श्राप घातला. तूं उतर म्हणटा भुरगीं दिवप म्हणजे देवाचें देणें, पूण म्हाका दिसना तुवें म्हाका देणें दिलां म्हणून, हें त्रास दिला म्हणून. बट टुडे आय कॅन से दॅट आय स्टँड हियर इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड. And I want to tell you, हिंगा जोर तुका दिसता कोण हा आनी सांगता सिस्टर सगल्यांकून म्हाका चड त्रास हा, हांव तुमकां सांगूंक जाता सगल्यांकून देवान तुका चड कृपा दिला म्हणून. येस, इट इज. ही गिव्स यू द ग्रेस. यू कॅन डू इट. गॉड इज नॉट लायक दॅट ही वील तेका चड त्रास हा. नो. And I want to tell you this amazing grace is for you. It is for you. But we have to believe and receive it. आता समज तूं आतां पाटयेक वयता, कोणें तुका पाटयेक आपयलां, ओके, मॅरियट्सान व्हडलें जेवण आनी व्हडलें बुफे आहा, 7 course meal. तूं कोदिलीर थिंगा बसला आनी सगळीं उठ्ठा आनी वयता आनी जेवण घेता. तूं थिंगाच बसला, प्लेट हा फुडल्यान पूण जेवण ना. आनी सगळीं जेवण गेलें, टायम जालो आनी तूं घरा गेलें उपाशी. तुका आतां जेवण घेवपाक तुवें कितें करचें पडटलें? कॉमन सेन्स. उठोन जेवण घेवंक जाय. यू हॅव टू गो अँड टेक इट. ग्रेस इज फ्रीली गिवन. देव म्हणून हांव फकत ब्रादराक चड दिता म्हणून ना. जितले ब्रादराक दिता तितले सिस्टराक दिता, सगल्यांक सेम दिता तो.
पूण तुवें भावार्थान घेवंक जाय. You have to believe it is for you. And if you see, some of them, they go through their difficult moments. They are in a stormy situation. But you will see, they are able to find the situation and they have a smile on their face. ते पळयला कोणाक इतले त्रास जाता आनी तुका तितले पासून ना, तुजे 10%, but they are experiencing terrible thing. They go through it with a smile. And you, थोडे तुका जाता आनी तू सोसूंक जायना. But grace, God gives us grace. It is available to us. So आमी कितें करूंक जाय? आमी देवा कडेन मागोंक जाय. The things that you cannot do, God will help you to do. तुका कितें करूंक जायना ते देव करतलो. Now if you read in Galatians chapter 3:10, the MS message version, it says that anyone who tries to live by his own effort, independent of God, is doomed to failure. जे कोण कितें सिट्युएशन तुमचे जिवितान हा आनी तुमी करूंक सोदता ते तुमचे बळान तुमी पळयतली तुमचे फेलियर जाता म्हणून. कितली जाण सोत म्हणटा तुमी ट्राय केलेली हा. पयले म्हणल्यार आमी घोवाक चेंज कोत्ता. That is the biggest mission once you get married. I want to change my husband. I was in that mission, because I am a very organized person. Maka zay moche inga dollele, rope thinga dollele. So kena khazar zale no. I mean, Michael is quite organized, but not as organized as me. And like, but I'm getting close to it. Okay, so I'm done. हें कर तो हें कर आनी पयले भासाभास जाताली आमची ना. बट आय कांट चेंज. केन्ना केन्ना आमी भुरग्यांक चेंज करूंक सोदता, रायट? भुरग्यांक चेंज करूंक जाता, बट थिंग्स वी कॅनॉट डू बिकॉज वॉट, इट्स ओन्ली गॉड हेल्प्स अस टू डू थिंग्स दॅट वी कॅनॉट डू. आनी जेन्ना आमी आमचे बोळान कोत्ता न्हू, आमचे बोळान करूंक सोदता, तुमी पळयतली आमी निराश जाता. बट वेन यू ट्रस्ट गॉड, तुका आतां एक सिट्युएशन हा. ओके ओके सो थिंक अबाउट इट. ओके, तुका आतां रांदूंक जाय, 15 डिशीज रांदूंक जाय आनी तूं एकलेंच हा. तुका तूं कितें म्हणटलें? म्हाका जायना. हां, पूण तुका करचें पडटा. तूं कितें कोता? जायना पासून जाल्यार तूं देवाशी वयता आनी सांगता, गॉड, आय नीड युअर स्ट्रेंथ, आय नीड युअर ग्रेस, हेल्प मी गॉड, हेल्प मी. कित्याक हांव करिना जाल्यार घोव थापतलो, सासूमाय थापतली. And you know what happens? When you ask, you shall receive. Let's go to James chapter 4 verses 2. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटोच तुमी दुसऱ्यांचो जीव काडूंक तयार आसात. व्हडे आशेन कित्याचेय फाटीं तुमी लागतात, पूण ती वस्त तुमच्या हातान पडना. तेन्ना तुमी तुमचे मदें झगडीं आनी झुजां करतात. तुमकां जाय तें तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें देवा लागीं मागिना. तुमी मेळना कित्याक तुमी देवा कडेन माग. यू हॅव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट. जाणा तूं हिंगा बरयलें आमकां ना, आमी कित्याक मागिना? हेल्प आमकां सोयर पडला सांगपाक वी आर हेल्पलेस. कितले जाणांनी म्हणलां तें? आय एम हेल्पलेस, म्हाका कडेन जायना, वाटना. You know what I'm here to tell you this morning? If you're helpless, there is help. Okay? Now stop using that from your vocabulary. ते म्हणपाचे बंद कर. म्हाका कडेन जायना म्हूण म्हणो नाका. हिंगा म्हणला, Bible says in Matthew chapter 7, ask and you shall receive. तूं हांव जेन्ना म्हणटा म्हाका कडेन ना, नो, तुमी what is the Konkani thing? You have not? तूं मागिना म्हणून तुका कडेन ना. तुमी हांव तें म्हणटली, सिस्टर हांव मागता पूण म्हाका मेळना. वय वय, तुवें कामा पासत मागल्या, तुवें हिलिंगेक पासत मागल्या. आय अंडरस्टँड दॅट. बट समटायम्स गॉड डजंट गिव यू द जॉब इमिजिएटली. गॉड डजंट गिव यू द. नाव फॉर एग्जाम्पल, यू आर सीक. तुका आतां बेंडार दूख येयलेलें हा, ब्रदराक जालेलें 6 म्हयने फाटीं, चड दूख जाता. केन्ना केन्ना गॉड वॉट ही डज, ही वील रिमूव द स्टॉर्म फ्रॉम युअर लायफ. तो कितें करतलो? ती दूख काडटलो. But sometimes, so when he removes, it is the help of God. Do you acknowledge it?
जेन्ना तो तुका दूख कितें काडटा ते देवान तुका आदार दिला. आतां सोज द नेक्स्ट ऑप्शन, गॉड डजंट रिमूव दॅट पेन, रायट? आनी तूं म्हणटा हांव मागता पूण म्हाका मेळना. बट यू नो वॉट, when even there is a time, I believe God wants to heal us, but even so म्हयने जावन जायत कोडे ओ 1 म्हयने जावन तुका तुजे पेकोणी मेवता, but he will give you the grace to go through it. That is the help. न्हू जायते पाट आमच्या जिवितान न्हू आमचे त्रास वयचे ना, वसना रोकडेच. पयला तुमी एक पाट पळयता रोकडे वयता त्रास, दुसरे पाट पळयता टायम आसता, पूण तो टायमांतल्यान तो आमकां कृपा दिता. He will help you to go through it. And you know what is grace? It up for the loss. So at the thing, at the somos, you know, when my father was in the hospital, and he was at least 10 days bedridden. You know, that this ahlo to antuna rahlo. He passed away, but he accepted Jesus as the Lord and Savior. धा दीस आहलो तो हॉस्पिटलान आनी हांव मामी भयण कोत्ताली आनी अंतुना रावलें म्हणजे तूं चिंत तुका कितले जाता त्रास जाता न्हू तुका करूंक जायना पूण देवाची कृपा कितें जाणा तूं वेन यू डिपेंड ऑन गॉड न्हू तुका ती काम तूं कितें कोत्ता न्हू तुका लो जाता यू फील वेरी लायट आनी तुका दिसता अरे हांवें काम कशें केलें पॅम्पर चेंज केलें रोप काडलो रोप धुलें सगळें हें केलें आनी वी डोंट फील इट अरे बिकॉज गॉड हेल्प्ड यू सपोज यू हॅव द एनर्जी तुका आतां दिसता तुवें 4 राती काडले हॉस्पिटलान आं आनी आतां तुका 5वे दीस तुका जाता तुजे एनर्जी लेवल हा 20% बॅटरी तुका कळटा न्हू मोबायलान 20% लेफ्ट आं तो रेड लायन येता न्हू एंड सपोज युअर सिट्युएशन इज लायक दॅट इफ यू गो टू गॉड एंड से गॉड आय आस्क ऑफ यू ऑफ युअर ग्रेस युअर हेल्प यू नो वॉट गॉड डज He puts 80% in your life. Recharged. And then you go to the hospital and you can do the things. And then you wonder, अरे हांवें कशें केलें यू नो आयज म्हाजी भुरगीं 13 म्हाजो चेडो 13 वर्साचो आहा आनी म्हाजी चेडो 11 वर्साची आहा आनी इतले वर्सां जावन सगळीं म्हाका म्हणत आवय श्वेतान तुवें बरें काम केलें आं म्हाजें एक भुरग्यां म्हाका पोसूंक जायना आनी करूंक जायना तुवें 3 भुरग्यांचें केलें हांव सांगूंक सोदतां इट इज नॉट माय वर्क बट इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड तुका आनी आय वॉन्ट यू हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां कितें तुमचे जिवितान आहा न्हू जायना म्हूण म्हणो नाका जायत घडी तुका जायना पूण तुका हेल्प आहा ती पदवी आहा तुका कितें करूंक जाता आनी हिंगा म्हणटा इन इफ यू वी रेड जस्ट नाव इट सेज in Galatians 3:10 we cannot do without God's help देवा शिवाय आमकां करूंक जायना आनी देव आमकां हेल्प दिता फकत आमी मागोंक जाय we have to ask now if you look into the life of Hagar let's go to Genesis chapter 16 verses 7 to 9 सुराचे वाटेर अरण्यांत एक जोर आसली ए जोरीशी सर्वेस्पराच्या दुताक ती मेळ्ळी ताणें तिका म्हणलें आगार साराचे दाशे खंय तावन आयल्या आनी खंय वेताय तिणें जाबाब दिलो हांव म्हजे दोनी साराय सोरशिल्ली पळून वेता सर्वेस्पराच्या दुतान तिका म्हणलें परतून तुजे दाशेशी वच आनी तिच्या हाता खाल राव Okay, Genesis chapter 16. Okay. Now before that, I just want to say something which I missed out. Okay, change. How many of you like change in a situation? Kitle zanang zai change bodlop. All of you want some change, you know. But sometimes when we want change, we are not willing to take the change. Right? You want change. Now I want a change in my children. माझे भुरग्यांचे म्हाका चेंज जाय तेमी स्पोर्ट्सान बरी शेवलेली नंबर 1 नंबर 2 येयलेली पूण ते जावपाक आमी गोंयांसान पुना वचोंक जाय म्हाका जाय चेंज जालेले तेंचे स्पोर्ट्सान लेवल वाडलेलो पूण ते चेंज जावपाक म्हाका हिंगासान दुसरे प्लेसीन वचोंक जाय ते लायक ते आमकां लायक ना And God has been dealing with me one different word in my life. This word is change. Change your diet.
रायट तुमकां बरें बारीक जावंक जाय फीट जावंक जाय चेंज उकडलेली भाजी हा मीठ आनी तेल नासतना यू लायक आं तुका बारीक जाय स्लीम ट्रीम जाय पूण उकडलेली भाजी नाका आं तुका जाय भुरग्यांची हें जालें पूण ट्रॅवल करपाक नाका आय एम ट्रॅवलिंग टुमॉरो आय एम लिविंग टू पुना इन द मॉर्निंग एंड आय एम लायक आय डोंट वांट टू गो and God is speaking change. My kids are entering into teenagers. And when they enter teenagers, you are not supposed to be mama. Tu mama zaina ata. Ata you are supposed to be best friend. Kitak tene kite ha te maka saung zay. Ani ao mama kohle jana to shoes zagyar zor. Hat du jewche poile. Te rope inga dor. Poile kota getale te. Kite sangtali nu turant kotali. Pun ata ti teenager zalya no. And God is saying change. You say keep your shoes in place. So I'm like okay change. Keep your shoes in place re baba. Calm re baba. Michael is like calm down Shweta, calm down. I'm saying 13 years you do. After 13 years you can change. He said be their best friend. Change. And I want to tell you, you cannot do it. I cannot do it. But God can help you do it. We can do it. Why? Because the grace of God is there. You know what is that power? I mean, power, no? आमकां जे मिनिस्टर जाता व्हडले मनीस तांकां तो पावर आसता इन्फ्लुएंस आसता एबिलिटी आसता पूण देवान आमकां दिला न्हू ते कृपा वेन वी से आमी कांतार म्हणटा अमेझींग ग्रेस म्हणटा let all the songs that we say, you think it's like amazing grace is ordinary. No, it is the power. It enables you to do the things that you cannot do. You have it. It is for you. Because when you have that, no matter what is your situation, if somebody is in the hospital, if you have a sickness, you have a financial problem, or you have difficulty with children, your husband is abusing you, he's an alcoholic, to be in that situation, God will give you grace. And it's amazing. Now if you read this scripture, okay, let's go again to Genesis 16, verses 7 to 9. Again, can you read it? सुराचे वाटेर अरण्यांत एक झोर आसली ए झोरीशी सर्वेस्पराच्या दुताक ती मेळ्ळी ताणें तिका म्हणलें आगार सारायचे दाशे खंय तावन आयल्याय आनी खंय वेताय तिणें जबाब दिलो हांव म्हजी दोनी साराय सोरशिल्लीं पळून वेता सर्वेस्पराच्या दुतान तिका म्हणलें परतून तुजे दाशीशी वच आनी तिच्या हाता खाल राव. Okay. Now we know this story. If you read the background, it says that God promised Abraham and Sarah to have a child. देवान बासोनी दिले Abraham and Sarah तुका भुरगो जातलो म्हण. पूण साराक पासियन्स नाहलें तेणें कितें केलें आपल्या मानायक हागाराक सांगलें अब्रामशी न्हिदें आनी तेका भुरगो जाता हागाराक. आतां हागार प्रेग्नंट हा पूण जेन्ना तें प्रेग्नंट जाता मातशें बासाबाद जाता साराचें आनी हागाराचें. हागाराक दिसता की सारा इल ट्रीट कोत्ता म्हणून आनी तें धांव मारता कित्याक ताका दिसता तें बरें आतां ट्रिटमेंट करचें ना आनी ताका भुरगो आहा पोटान आनी तें दाव मारता. जेन्ना तें दाव मारता तेन्ना देव येता आनी ताका सांगता वर्स 9 सांगता हिंगा देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड टू रिटर्न टू योर मिस्ट्रेस एंड सबमिट योरसेल्फ अंडर हर हैंड. नाउ व्हाट यू फील? इज इट द राइट एडवाइस और बैड एडवाइस? एट द फर्स्ट ग्लांस यू फील लाइक God is too bad. त्रास जाता न्हू हागाराक सारा त्रास कोत्ता न्हू आनी देव सांगता तूं थिंगा सोस आनी सोस तेजे पोंदा. बट यू नो वॉट केन्ना इफ यू आर लायक Hagar and you don't want anything problem, you know what you will be doing in your life? You will be just running away. You have a problem with the husband, you leave this husband, you'll get married to another one. And then it goes on. You don't want this job, you'll keep running from one job to another and your CV will be with all the things. I want to tell you, if you know that God wants you to be in a situation, if you know God wants you to be in that situation, trust God for His grace in that situation. जोर तूं कामान हा आनी तुका त्रास जाता तुजे बॉस तुका अनफेअर सिट्युएशन जाता तुका प्रमोशनाची मेळपाची हा पूण तो दुसऱ्याकूच
दिसता दिता आनी तुजे काळजान कितें येता पयले इन्स्टंट येता हांव सोडटलें म्हणून बट तुका खबर आहा देवान तुका थिंगा दवरला त्या सिट्युएशनान तुका दवरता यू हॅव टू ट्रस्ट गॉड फॉर हीज ग्रेस हिंगा देव साराक कितें एका हागाय कितें सांगता जाणा तूं हागाराक तो सांगता पोत्तून वच एंड सबमीट केन्ना केन्ना आमकां डिफिकल्ट जाता न्हू सिट्युएशनाक कोणाची गॉड सम when you know that you have to stick on to your marriage. Your husband may be having an affair. I'm talking to the one who's watching television. You are having problem with your husband because he's having an affair and you are puzzling and asking God, should I stick on to this marriage or I should divorce him? But I want to tell you, if God is telling to stick on to your marriage, he will give you the grace to stick on to it. He will give you the grace. Tuka the difficult situation and dottanu Dev tuka adar dita. He gives you the grace. And what God is telling, जेन्ना देव कितें सांगता न्हू करपाक तो बेश्टो सांगना तो तेची कृपा दिता आनी तो सांगता वच थिंगास सेम सिट्युएशनान वच इफ गॉड इज टेलिंग यू गो and be where you have to be, he will give you the grace. He will give you the grace. Tuka korang jautele. Sometimes your boss, to say a boss who is very troublesome, and for you to be an obedient employee and say yes and do, and his harassment, and if you know God is in that place, you will be able to do the things with ease. Because jenna tu devache krupan kaam kotta no, when you have internal ease, you'll have energy. इतले त्रास जाता have you seen people or have you felt yourself also people are saying bad words and this and tu rest of God maka kai pallena and some people they say something they live defeated life you can live that life. I want to tell amka kide dista amka boro bonglo halya external e sogle baile dev ditola amka that is not a problem but he's working from inside. You have to have that internal ease. You have to enjoy the rest of God. And Dev amka dita kurpak. Now if you read, I want to tell you, if God tells you to be in that place, he will give you the grace to be. But if God is telling you to move, he will give you the grace. Let's go to in Genesis chapter 12 verses. It says, now God is telling Abraham, he's saying, get out of your country, from your family, from your father's household, to a land I will show you. Poila, सगळे incomplete. तुवें तुजें गांव सोडपाचो, तुजी फामील सोडपाची, आनी तुजें मायचें घर सोडपाचें. आनी हांव तुका वतलो तें हांव तुका दाखयना. कशें दिसता तुका? How does it sound? It is not easy to walk away from something and to go to a place where you don't know where you're heading to. It's not easy. It is not easy to move away from something that you know and to go to a place where you don't know. Zata tumka? Jenna haंव गोंयां सान पुना वयता आनी म्हाका खबर ना हें हुंय पावलां. To move from a place that your comfort zone to an uncomfort zone. If you God is challenging you to do something, to move into a business that you don't know. But if God is leading you, he will give you the grace to do it. He will give you the grace to do it. Tuka kite zaina nu te korpak Dev tuka krupa ditolo. Hui waspak pasun to tuka krupa ditolo. You have the power to do the things that you cannot do. If you trust God enough, he will help you to do. How many of you are getting encouraged when you hear this? And I want to end with this as I started with this. It's amazing grace. It's not grace. Devachi kripanu, forgot krupanu. It's not to be taken lightly. It is for you to live a victorious life. I just want you to, maka जायत तुम्ही चिंतले तुमचे आता हे सिच्युएशन कितें आहा तुमच्या जिवितान. विंचोय जायत कोणी. Just bring to your mind the present situation that you're going through. ये तुम्ही तुमचे present situation तुमचे जिवितान हा न्हू ये तुझे मोती मुखार हाड. जायत कोडी तुकाडे काम ना. पयशाचे प्रॉब्लेम हा तुका फारीक करपाक बील. जायत कोडी तुजे हेल्थाक मातशे इश्यू हा आनी जायतो तेम जालो तो हिलींग मेळना. तुजे घरान कोण आंतुनार हा. आ तुजे भुरग्यांचे कितें प्रॉब्लेम जाता. भुरगीं आयकना. कितलें तुवें मागलें बरेंपण जायना.
आनी इतले वर्सां तूं फकत एकूच म्हणटा जायच ना काम आनी तूं गुंजता. तूं इतले वर्सां काडलें गुंजोन 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 आनी थंय उतरां म्हणलें म्हाका जायना जायना जायना. आतां 10 वर्सां जालीं. तूं जालें पयस जालें ते 10 वर्सां वेस्ट कशी जाल्या. पूण आयज तुका देव सांगूंक सोदता, जेन्ना तुवें म्हाका वय म्हणलें हांव तुका कृपा दिता. पूण तुवें मागोंकूच ना. तुवें मागोंकूच ना. He's saying ask, माग, because God wants you to live a victorious life. Everything you can do with the help of God. And I want you to remember, you are not helpless. You are not without help. You have help, and that is His grace. And it is amazing. It is the power to do the things that you cannot do without struggling and with ease. Maybe I'm talking to somebody who's having a struggle with breaking an addiction of pornography. I don't know why I'm talking to somebody who are addicted to this mobile and addicted to pornography. And you are saying, I'm trying to stop it. I know Jesus. I love Jesus. But I cannot. I'm without help. It just happens. But God is telling you, His grace is for you. When you cannot, He can. When you cannot, He can. Ask Him for His help. जायत कोडे तूं हे परिस्थितीन तुजे जिवितान पासार जाता आनी तुका जाता म्हाका जायना ह्या भुरग्याक व्हड करपाक, म्हाका जायना हे म्हाजे घोवाचे बारोबर रावपाक, हांव म्हाजे सासूमाय वांगडा रावपाक, फॅमिली वांगडा रावपाक म्हाका जायना, हे वस्तू म्हाका करूंक जायना. पूण देव सांगता हांव तुका कृपा दिता. माग म्हाजीशी, हांव तुजे सांगात आहा. आनी जेन्ना देवाची कृपा तुजे जिवितान येतलें, तुजे जिवीत विक्टोरियस जातलें. तूं जिती, you will live a victorious life. And God wants you to triumph in Him at all times. You know, तुम्ही आता रावल्या न्हू, उबे रावल्या, तुमचे बोळान न्हू ते, देवाची कृपा. तुम्ही हे जाग्यार येवंक पावल्या, देवाची कृपा. Whatever you are is because of His grace. Because of His grace. I just want you to close your eyes. And I want to pray for you. I just want to pray for you, each one of you. Father God, I lift up each one into your hands at this time. Father, you have spoken your word. And when you speak your word, Father, it will not return back to you void, but it will accomplish your purpose. And Father, your grace is amazing. And I pray, Father, that you would pour out your grace on each one at this time, Father, in the difficult situation that each one is going through, Father, in their mind, in their body, in their spirit, Father. I pray that your grace would be multiplied. They would be abounding in grace, Father. That you would stop the struggle in their life. That they have been trying and trying to change things, but it has not happened. But today, Father, let it be the power of grace in them and through them, Father. Your grace. I declare your grace over their life. I want you to speak to Jesus right now. Ask Him for His grace. Ask Him. He wants to pour it out into your life. Receive by faith, because everything is received by faith through Christ. Ask Him. Ask Him to help you. Ask Him to help you. Oh Father, help them. Help them, Lord. We know, Father, your help is on our way. Thank you for your grace, God. Thank you, Father. We receive your grace. We receive your grace, Father. We receive it in the name of Jesus. Father, what we cannot do, we know we can do it through you. We can do it, God. We can do it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Give Him a shout of praise. Give Him a shout of praise.
For He is good. He is good. He is good. I want to encourage you. When you move out from this place, when you go back into your same situation, you may feel, I cannot do it. You feel, I am helpless. Makade zaina, maka kurung zauchena. Devache utaru gudas kur. Amazing grace. Devan maka krupa dila. Kite zaina pasun, aku dili. Kite ak devan maka krupa dila. And you'll have a smile on your face. And I want to tell you, when you have that attitude, your things will start changing. It will start changing. Because His grace is sufficient and amazing. It's amazing. Soglyang. Devan amka krupa fawo kela. Amen. We are called to live a victorious life. Amen. Come on, give Him a hand. Shout of praise.